Hi. Okay. Good afternoon. From Naalis, Tabuso. Thank you. Thank you po, Naales. Okay, use card. Importante yung card. Hindi ako na mapakita. Eh, kapag kunting. Ito nakapit pa pala nini. Wow, thank you very much, Thank you po. Naales. Pag sigurado, pero nailim sa arong ni. Ituan talaga ni. Okay. Ah. Next one, Lian Binukas. Thank you very much po. Ate Lian, thank you very much. Ikaw magawak, Tipiso. Ikaw magawak. Hawakan mo lang. Gunting 8. Meron daw kini Jean. Ay, sigurado. Pangtagay. Wow. Ay. Thank you, Ate Lian. Walang pangaran. Nunin, ka. Wala akong pangaran. Pero salamat po. Sigwa, ay wala. Wala. Tinalaga na niya. Okay. Ayun na. Ayun na. Hawakan mo lang. Hawakan. Ay, lukay niya. Ay, nang gunting kayo ni. Let, gunting. Push mo muna, te. Push mo muna, te. Let, magpaan. Tapos gunting. Let, gunting. Let. Mga magya. Ba't ito gunting? Wow! Oh, Thank you very much. Ano to? Lagyan ng bigas. Lagyan ng bigas. next one, si June Lianera. Thank you po. Lianera. Si pa John? Ano ko man? John na nila si pa. Gusto ko mo kambulit pa. Okay lang kasi nakakman. Gusto ko mo kapag kati. Eh, dito pa. Dito pa. Hindi. Sud. Pero magagamit niya dyan na banggi. Mantel. Dahil ko na mantel ka dyan. Tamong. Kumot. Wow. Sunod kay Manay May. Manay May. Manay May? May? Ay, May. Si Manay Mian. Thank you, Ate May. Thank you po. Di pa din ito sumara. Wow! Ano yung glass? Tungaki. Kaka. Buksan tayo. Baku, ini mo yung kumaso. Baku laon. Hindi ako nagkapit talaga sa dayo. Tungtong talaga natin yan. Wow! Pink. Ano yung sa vlogger? From Charlie Salvacion. Taga Ninong. Thank you, Ninong. Shout out Ninong. Ninong Charlie. Hashtag Purman. Yung pa dyan. Uy, yan ah. Okay. Ilan na, ilan na. Dali, langin mo. Ilan na, ilan na. Wow, iter. Hindi na kita pinagapan sa pag-init kitubig. Wow, iter. Daw si Tardir. Kapi na siya ng kulang. From Jocelyn Frons and Family. Thank you very much po. Na Jocelyn, thank you very much. Bronze. Sino? Frons? Sina Jocelyn ini, sina Jocelyn. Na Jocelyn Bronze. Bronze? Na Jocelyn. Oh. Ano tuso ini? Jesus, From pasal Friends. pun magkano. Bakit masalah ang bukas ka? Hindi ka bumut ini. Ay, luway. Why? Uy! Sakton dyan sa kuya, ubos balingoy. Ubos balingoy na ginewes. Oh. From Friends, kita itawan. Mga barkada ko kayo dyan. Salamaton po. Kung sisay ka man na barkada ko, salamat para sa pang kita, para sa surat. Kang una para sa surat, sa surat ini. So, friend ko man didi. Yan, so friend ko man didi. Para sa surat. Ano, wala. From friend, sa barkada ko ini, kay Mano kayo din card. Dito mga rata. Oh, salat nini. Isaw! Okay na yan. Di pa magsaday-saday siya, glass na. Wala pong ano. Wala ini name ba? Parang name. Ay, lang. Kasi tabi ni, salamat. Wala ka pangaran. Si Yun, sabi ko sa bagong sakto. Hindi mo mananggad. Tali na sila si Yan. Ako Rick. Yun si bagong bubuksan ko tapos na kamagian. Kaya. Okay na. Basta aram ko na kwanto yun, oh. Kulay orange na takore.
From Kuya Ran and family. Thank you so Ay, much, Kuya sorry. Ran. Kuya Randy. Ay, si Kuya Randy. Wala na ko si Kuya Ran. Salamat, Kuya Ran. Pagpailing mo naman. Pagpailing mo. Ano ni? Iso. Udah, napakagisi ang maray. Yung napagisi on. Yupi. From Carl Benedict. Oh, sa pakada mo. Thank you. Mano, salamat, Carl Benedict. Thank you very much. Ay, nang Ah. Kag yan. Yun na ni. From Mami Jod. Ayun si ano? Si Jod. Thank you so much, Jod. Dapat naka-open sa video 5. Kay Jody Ann. Mami Jod. Uy, di mo pag... Ano kawan mo dyan? Ay, Igso. Junar? Ikso, ay, day. From Jerisa. Kurang apelyido. From Salamat. Jerisa, salamat. Kay Jerisa. Oh, bigay mo na din papa. Ibigay mo na sa iyo. Ano mo? Kunin mo. Dito na nagisiyon. Sayang kang karton. Dito na nagisiyon. From Amelia. Si Nalani Binukas. Thank you so much, Nalani. Sinala ni. Kurang naman. Salamat. Sino? Amelia. Lani. Amelia Lani. Salamat po. From Ate Nisi in Kagat. Thank you, Ate. Sa kapatid ko. Besides. Si Ate Nisi. Ate Nisi, thank you very much. Si Michelle. Ate Michelle. Michelle, okay ka? Taga aling ka? Ah, oo. Hindi na. Hindi na, wag mo. Ano pa yan? Okay na yan. Okay na yan. Iba-iba man brand. From Naminda and family. Thank you very much. po. Kadudong and Maminda. Naminda pala. Naminda ni kadudong. Ay, na pa. So, ano? Oh, yung Minda pa. Tinapon mo. Tinapon mo. Ayun na. Ngalisin mo yan na kulay red. Yan. Dito mo lang. Tinggan. Thank you. Salamat. Kadudong and walang Maminda. name. Walang name. Ay. Walang name. Kasi tabi ng warang pangaran. Shout out sa imo. May ribbon na kulay pula. Ayan tabi ako sa ribbon na. Thank you. Raman nga ni. Nakadikit. Raman. Nahulog niyo. Yaw ni dyan. Kagalo. Okay. Uni oh. Ako di, yung nabasa na yung kasukat. Kakaref ah. Ay, tulog ka nagbulit sa bago. Silyo. From Crucilio family. Pinsan ko. Salamatan po. Thank you very much. Shout out sa imo. Kuya ka para bukas. Pagka. Wow! Ay, Iba-ibang brand? Sobrang pare-pares na brand oh. Okay. Iba-ibang brand. from Mendes family. Thank you very Oh, much. Miss Family, thank you very much. Kuya ka. O yan. Okay. Kunin mo pa. Ikaw makaiya. Ito mga bukas. Oh, hindi na pala mama. Ito. Apan. Pilitin mo. Ito na lang. Uy. Ano? Tato. Kunin na. Magian. Thank you very much. Para dito. Miss Family. Ay, from Ninong Inso. Thank you very much po, Ninong. Ninong ko sa bunyag. Ito mo kay Kiss. Oh, oy, oh, ito pare. Ako iba na bakal. Ah. Kung magkulay ako dun sa ro, sa ro. From Romnick. Ano yung kaparenyo? Kaparenyo? Romnick. Thank you very much. Romnick. Oh, so ano? Kaparinyo. Ito mo kay Kiss. Iba nang sumungkol niyo. Ano pitin? Ay, walang pangalan. Thank you. Isay ka man, wala kang pangaran, salamat sa imo. Sabi ako. Ano mo? Ito sa dating ngaran. Don Siras. Pas. Don Siras ba yun? Don Siras.
Lance? Lanceras. Lanceras family. Lanceras family. Thank you. Pagkatiwin eh. Pagkatiwin lang Lanceras. Oh. Gatas pa yun eh. Gat. Oh my God, Ay, sige. ay. Gatas ni? Semlak. Gatas na. Wala ka. Ano na linat? Ano? Baso? Baso. Baso? Ano ba baso? From family Mendez. Thank you very much. Oh, family Mendez. Again. From Ah, Tasa? tasa. Tasang may kanto ang lubot. Yan, pagkaliator na gano'n. Oh. Ay. From Papa. Thank you pa. Kay Papa Tito. Thank you very much pa. Salamat sa report. Wow, ibang brand naman niyo. Kape. From Maribel and Rene. Ay, thank you po sa Boromeo family. Romeo family, mga taga-TV. Shout out sa indo. Ulit na ba? Dami. Baso. Kurang name again. Wala kong pangalan yung regalo kasi tabi na shout out sa iyo. Salamat po. Na forgot. Amin mo palan. May pitsil na, may baso pa. Kain ka pa. Ay, kay Kuya Randy. Hindi niya. Kuya. Kuya Marco. Kuya Johnny and Ate Merl. Ay, thank you so much. Thank you so much, Ate Merl. Okay. Kay Ate Merly. Ate Merle, shout out sa iyo, salamat. And kay Munay Johnny. Ay, wala naman ang aran. Pili. Baso. Plato, tapos mangkok. Ah, walang pangalan again. Thank you po. Wala pangalan, kasi ito yun eh. May tabi regalo mo, wala pangalan, salamat. Hoy, Peterman. Oh, dagdag konsumo sa kuryente. Mamaya na, babasahin ko yan. From Tita Lisa Lumerio. Tita Lisa. Thank you so much po. Thank you very much. Oh, may baso pa. Yun, lang lang. Oh. Oh. Ah, yan. So, from sit na. Ulit bitin na wala kawa. Oh, Palan. Wala na ito. Ano yan? Yung? Yan eh. From Ninang Fe, thank you so much po. Siya. ito yung regalo, salamat. Wala pangalan. Ay, Caldero. Ay, di. Caldero. Caldero. From Igso. Pinakala natin. From Igso. Thank you so much. Para wala na. Oh, tignan mo. Ah, thank you. Wala. Ano yung nakada? Ay, palan. From Maduyes. Maduyes. Thank you very much. Uy, bawal dyan upo. Amadinas. Hindi ka nabuksan. Oh. Ay. Ah, Ate Che, thank you. Wow. Meron siya. Ah, thank you. Tapos, madam. From Judy Ann and Jeff and Kisok. Ah, thank you very much, Jude. Jeff. Wow. Wow. Ah. From Jude. From Jude and ano? From Jude and Jeff. Okay. Ay! Uy, kaya sawak na ito. Kay ano, from Ninang Tess. Thank you so much, Ninang. Marites. Tirante. Charlie, nakalimutan.
Salamat. Yan, Silen, Patiko. Salamat sa regalo mo. Paglaot. Oh, from Ninang Tess. Thank you. Uwan pa rin sabay. Ay, walang pangalan. Thank you very much. Kung sino ka man. Kanan. Kanan. Tasa. Yan. Tasa. Palanggana. Wow. Palanggana. May umatot. Palanggana yan, palanggana. Oh, walang name again. Thank you so much po. Kung sino ka man. Ram, Thank Ate Ben. you. Ate Ben, salamat. Rice cooker. Wow. Ibang iter, rice cooker. Yan. Naman. Ha? Sino dyan may gusto dyan? Pasan ka, no? Pasan ka, no? From Dai and Ethan Liron. Salamat Ate Ben, rice cooker. Salamat po. Oh. Bye. Thank you so much. Taunan. From Dai. Dai Liron. Ay, kamadali ko lang. Ay, labo. Labo. Love. Love. Okay. From Mirna and Tirning Lumen. Salamatan po. Ah. Hoy, ini. Ini mo lang. Oh, ini mo lang. Ay. Tapos mo lang. Grabe man na TV ah. Isa ito. Pinuha ko kay Kiss. Ay, on. Kay Lumen. Salamatan po. Yes. Magandahon. Aray. Isay. Puni. Thank you very much. Ay. Lato. Lato. Ah. Kay Ninang Olimpia. Thank you, sir. Ay. Ano nga? Basta dyan. Balik lang. Salamatan ng Olimpia. Ah. Ah, tubigan. Ninang, Ninong Malate. Ninong Padyon. Ninang Tita. Walang name again. Ah, thank you. Thank you very much. Walang name. Ay, Ninong Padyon. Ninong Tita. From Ninang Borse. Borse. Si ano si Kalatiwi? Ninong Ninang Morito. Ninong Ninang Len. Oh, wala dyan. Ninong Padota. Takno, ibig-ibig. Ay, Inang na salamatan. ah, termo kay Ninang Borse. Ah, inuman. Oh. Oh, gaso na sa kulang. Wow! From Crislin Balbalosa. Basilonia family. Salamatan po. Ninang
Wow, hindi nang ariste. Ay, hindi na Electric fan. Ilingon ta kung electric fan man. Ay, ipan man ang gad talaga. Thank you. Thank you, Nang. Ano yan? Ilingon. Manapig. Kain mo ton. Manipig. Oh, may kaldero na, may kawari pa. 555. Oh. Oh. Langkana na, may kawari pa. Oh, may kawari pa. May pagkalat pa. May plato pa. Oh. Wow. Ano ka naman doon pa? Ano nga to? Ah. Oh, na. Alam natin. Oh, last one. Ninang Lara. Ilang lala. And then Fernando Arespe. Thank you. Naap. Asa yung card? Wow. Wow. Naap. Ganda. Salamat po Nina. Wow, thank you very much, very much. Thank you po sa tapos na nagregalo. Nang sabos pa kayo ng regalo ninyo. Salamat. Sabi mo. Thank you po.